snakken. Det er altid sjovere på bakken. Vi har lige nu. Vi er ikke den. Og vi skal have den igen i morgen, så lad os... Ja, med Patrick. Ja. Men den sagde først på Tirsdag. Nå. Skal vi ud og prøve noget brug? Skal vi? Er det smidigt for din kæreste? Nej, det stopper du ikke. Der er din kæreste. Det stopper du ikke. Hver gang vi er på bakken på Rivemok, så prøver vi båden. Skønt. Ja. Kom, lad os finde det første stykke. Så gør fast i mig på. Så meget nøjer. Jeg skriver mig på langt. Vi har ikke et skid på det. Vi får et gamle rundt tilbage. Vi venter på det vores tur. Ja. Kom nu. Tror jeg. Kan vi køre? Ja, 5 Ja, vi venter 5 minutter. Vinder. Ja, United spiller ikke Nottingham. Nå. Men jeg har vundet noget. Jeg har vundet tom skildpadder. Det er sådan et hæftigt. Ja. Ja. Nå, Hvad så? vi er på båden igen. River du ud af? Nu skal vi op. Oh shit. Oh shit. Jeg har altid fast. Det gør jeg også. Det er ordentligt klat. Nej, det tager man ikke. Jeg holder det. Jeg holder det. Jeg holder det. Vi skal videre. Ja, ja. Det er ikke det, der er. Jeg ved, vi var i foden. Nå, det går god. Det går sgu meget godt. Det er roligt. Ja. Der er dage for i dag. Det er der faktisk. Men det er lidt længere rivmokplak. Oh yeah. Det er vi også brug for. Det rimer skal være varmt. Ja. Northside. Bro, west eller north? West eller north? Ja. Nej. 100%. Jeg bor på nordsiden af Slagelse. Ja. Men hvor er Vøsjælland? Jamen, det er nordsiden af Slagelse. Ja. Og nej, det er ikke en pool, det her, for roligt. Forhåbentlig ikke. Nej, det der, det er bogus. Det er bogus. Du kører opad. Jeg er så fast. Det siger ikke noget. Det er lidt båden. Nej. Jeg tror ikke, jeg gør så meget. Nej. Nej. Så er vi på vej hjem. Og det var Rivemok på bakken 2025. Yes, der følger jeg sådan med. Og hej. The world is on the brink of war. Captain America, you don't even know what this is. I mean, we can't just let Dragon Ball end like this, right? Like, the logical part of my brain says, let it go. But in the deepest parts of my psyche, you know, the delusional part, my brain says Dragon Ball should go on forever. Now, I know that's unrealistic, especially with the recent news regarding Toyotaro, but if I were to entertain the thought of Dragon Ball having just one more full anime series, what would it look like? First, I gotta figure out what makes a good Dragon Ball anime. And the good thing is that I have 4 series to choose from that are all varying levels of quality, and using those is how I'll come up with my criteria. There's something poetic about the number 7 in Dragon Ball, 7 Dragon Balls, to me, 7 key moments in Goku's journey that shaped him. So when I sat down and thought about what makes a great Dragon Ball anime, not just decent, not just watchable, but something truly great,
I realized that there are 7 pillars that hold it all up. And just like the Dragon Balls themselves, when these pillars come together, they can grant us something truly special. So pillar 1 is that the Dragon Balls have to matter. For a series titled Dragon Ball, it's honestly wild how recently the Dragon Balls themselves more often feel like an afterthought. When they have mattered, like when the characters are searching for them, fighting over them, and racing to make a wish before someone else can, the story has real momentum, real stakes. You see the best of everyone involved. Whether it's King Piccolo trying to reclaim his youth, Vegeta and Nappa hunting them on Earth, or the 3-way race for the Dragon Balls on Namek, the Dragon Balls were the engine that pushed these stories forward. Even in the Moro arc, which many fans, including me, consider the best arc in all of Super, the Dragon Balls were a central focus. Moro hunting for them added pressure, it raised the stakes, and it gave us the reason to care beyond just another fight. Because his magic was built up to be this unstoppable power. So keeping him from regaining all of this power seemed like the most important thing ever, because Moro was already a handful without it. I wish I could say that the writing has been so strong that the story can survive without the Dragon Balls, but Dragon Ball Super tells me otherwise. When the Dragon Balls are front and center, the characters are tested in ways that mattered, and the plot feels like it has purpose. Pillar 2 is to bring back more grounded power scaling. One of the biggest problems with Dragon Ball today isn't just that characters are strong, it's that they're too strong. Power scaling in Dragon Ball has always had a tendency to spiral out of control, but once we cross into the strongest in the multiverse territory, something got lost. Fights stopped feeling personal, tension disappeared. In the path to growth, the real kind, not just new forms with new hair colors, became less about struggle and more about spectacle. Now I'll give credit where it's due. Both GT and Daima tried to rein this in. GT de-aged Goku, which limited his access to Super Saiyan 3, and Daima turned the entire cast into children, which weakened them as a whole. But instead of shrinking our characters, how about we reset the system itself? I'm talking about eliminating God Ki entirely. Strip it out. Find a narrative reason, let's say a realm where divine energy doesn't work, like the demon realm, and suddenly we're back in territory where power levels feel earned again. Even if they come across a villain who took that power away, that could work too. This wouldn't just reset the stakes, it would align the story with the ending of Z, where Beerus and Whis are nowhere to be seen, and Goku seems like a powerful martial artist, not a cosmic level god. And to be clear, Super did not start this problem. The power creep began in Z, but even back then, the characters weren't breaking reality or ranking among the top 20 beings in the entire multiverse. That room to grow was everything. It's what made each new transformation mean something. Now, Goku's likely going to surpass Jiren, who already broke the ceiling, and when that happens, where do you go next? Now listen, what we don't need now is Super Saiyan 5, 6, or 7. We've already got more than enough transformations. There's a solid foundation in the non-god forms we've already seen. Lean into that. Build a power system that encourages evolution without escalation. Let's stop trying to top the last biggest threat ever. Let's bring Dragon Ball back to a place where fights aren't just about who's stronger, they're about who's smarter and what's at stake for them. Not the multiverse, just them. Now, Pillar 3 is a crucial one. I actually think it's the second most important, and that is to let the side characters shine. For a series with such a diverse cast, Dragon Ball Super had a frustrating habit of pushing everyone not named Goku or Vegeta into the background. And look, I get it, they're the face of the franchise. But Dragon Ball is always at its best when it feels like a team effort. When different fighters step up, bring their own energy, and push the stories in directions only they can. If this new anime of Dragon Ball is going to be great, then characters like Piccolo, Gohan, Goten, and Trunks need more time in the spotlight. And I'm not talking about one-off moments or a fight they lose just to show how strong the villain is. I mean meaningful character growth and a real impact on the outcome of the story. These 4 specifically stand out because they're the ones who can still make a difference after the events of Z. Piccolo was the guy once, a main fighter, a rival to Goku. And as time passed, he evolved into a mentor, yes, but he still has power and presence. And that evolution shouldn't be a retirement, it should be a pivot. He's shown potential to guide Goten and Trunks the way he once did for Gohan and challenge them to become their own warriors. Whereas Gohan still holds some of the keys to Dragon Ball's future. He's Goku's son, but more importantly, he's always had the most potential. When pushed, when inspired, and when he chooses to fight, he's not just a contender, he's the one who changes everything.
The problem has never been Gohan's power, it's that the story seems to forget that he's there. And then there's Goten and Trunks, two characters who were literally born to carry the torch but never really got the chance to run with it. If this series is serious about the next generation, it can't keep them in the shadows. Give them a path. Give them conflict. Give them moments that matter, because the truth is, Dragon Ball doesn't need new characters to move forward. It just needs to finally use the ones it already has. Pillar 4, Pillar 4, Pillar 4, Pillar 4 is clear and personal stakes. A great Dragon Ball conflict isn't just about blowing up planets or saving the universe. It's about what the fight means to the people in it. The most iconic moments in this franchise didn't resonate because the stakes were high on paper. They hit hard because the stakes were personal. Take Goku versus Frieza. On the surface, it was about stopping a tyrant and saving Namek. But under the surface, it was about legacy. Then there's Gohan versus Cell, another fan favorite for good reason. That battle wasn't just another final boss showdown, it was the culmination of Gohan's entire arc from the beginning of Z. The quiet, gentle kid had become the one thing he'd always avoided, a fighter. Not because he wanted to, but because no one else could do what needed to be done. That responsibility, that internal struggle, is what made that fight in that moment unforgettable. This is what Dragon Ball needs to get back to. Not just how do we stop this next god-level threat, but why that fight matters to the people involved. What's at stake emotionally? What's changing within the characters? Personal stakes create resonance. They create moments we remember for decades. Without that, it's all just noise. And Pillar 5 is what I believe to be the most important pillar so far, and that is great antagonists. Powerful antagonists aren't enough. We've seen that. In fact, we've seen plenty of enemies who can shatter mountains, destroy planets, and tear through dimensions, and still leave no real impact. What separates a good villain from a great one in Dragon Ball is simple. They don't just challenge the hero's strength, they challenge the hero's identity. Look at Frieza. Sure, he was terrifying, the strongest enemy Goku and the others had faced at that time. But what made him truly dangerous to Goku was what he represented. He wasn't just a tyrant, he was the living embodiment of everything wrong with the Saiyans' past. Goku's battle against Frieza was a confrontation with his own legacy and a choice to reject the cruelty of his birthright and define a new kind of Saiyan. Before they became allies, Vegeta and Piccolo were similar. They weren't just obstacles, they were philosophical opposites. Even in Super, for all its ups and downs, we saw a glimpse of this with characters like Zamasu and Moro. Zamasu wasn't good just because of his strength, it was his ideology, his belief that mortals didn't deserve to exist. That made him exciting. Moro, on the other hand, flipped the table by showing what happens when just raw, endless power is the threat. How do you beat someone who takes energy just by standing near you? The point is, Dragon Ball's best villains always force the heroes to change, to question themselves, to evolve not just in strength, but in spirit. If we want a Dragon Ball series that actually means something, the antagonists have to do more than punch hard. Alright, this next one might not matter to everyone, but if you've been watching me for a while, you already know my number one rule. If a story doesn't make me feel something, then I'm not invested. It's that simple. So Pillar 6 is just that. Emotional moments. And Dragon Ball needs them desperately. Dragon Ball has had emotional weight before. Some of the most memorable moments in the franchise stuck with us not because they were flashy, but because they meant something. Krillin's death in Dragon Ball wasn't just a twist, it changed the entire tone of the series. No, the franchise. That single moment kicked off Goku's transformation into something more than a fun-loving martial artist. It showed us that the world could hurt. Goku choosing to stay dead after the Cell games? That one stung. It wasn't just a sacrifice, it was a character decision that felt real. It was final. It was earned. It showed growth, maturity, and a willingness to remove himself for the sake of the world. But somewhere along the way, we lost that. In Super, characters die and come back before the sadness even settles. Worlds are destroyed and revived in the same episode. Dragon Ball feels like it's floating through its own stories. Things happen, sure, but nothing quite sticks. And this last pillar is the most important of them all. The one that holds everything else together. Character growth that is rooted in struggle. Yeah, power-ups are cool. New forms and screaming into the sky, I love all of that stuff.
But what makes a new form legendary isn't just the look, it's what it took to get there. Super Saiyan wasn't hyped just because the hair turned gold. It was Goku watching his best friend die and finally snapping. Gohan's Super Saiyan 2 didn't hit because of lightning or power levels. It hit because it was the moment everything inside him, his fear, his rage, his compassion, finally collided. That transformation told his story. That's what Dragon Ball used to get so right. How it came from pain, from purpose, from pressure. But lately, too often new forms just show up. No real build-up, no real emotional core, just here's a new color. But power without growth is hollow. It means nothing if it isn't built on something real. If the characters aren't evolving, if they aren't being pushed to change, then what's the point? I don't think Dragon Ball needs to reinvent itself. I just think it needs to remember what made it powerful in the first place. So those are the 7 pillars. 7 ideas, one for every Dragon Ball. And when they're brought together, it could give us something special. We don't need a perfect series. We don't need constant transformations or multiversal threats or gods watching from the sidelines. What we need is a Dragon Ball that tells stories with meaning, characters with purpose, and moments that matter. Let me know in the comments what you think could make the return of Dragon Ball a special one. But with that being said, I want to thank you for getting to the end of the video. If you enjoyed this one and want more, hit that like button and subscribe. This is Matt, and thanks for watching. Y'all have a good one. Jo, hvad så alle sammen, med til den video? I dag er det derfor 13 igen. Ja. Og vi skal smage surstrømning. Skal vi lige se den? Skal vi lige se den her surstrømning her, vi skal smage. Spænd hvad? Og vi har Patty med. Den her? Ja. Rumvæsen og Asmus. Og mig. Jeg spiser det her hvert år. Det er den tradition for mig. Jeg vil bare gerne have nogle andre til at prøve det. Så nu lærer jeg dem den rigtige måde at spise det på, så folk faktisk kan spise det uden at brække sig. Og så er jeg den eneste YouTube-kanal, der har den rigtige måde at spise det på. I Danmark? I Danmark. Så Anders gerne vil pille løg. Det er noget tilbehør til. Ja, det er simpelthen. Det er i hvert fald spændende. Altså hvis det var saltet, så tror jeg godt, vi overlever. Hvis det bare ikke lugter så meget, som det gør. Ja. Det lugter færdigt, men det er sgu ikke så slemt. Bare det ikke lugter hele... Kniv. Okay, hvad er det vildeste, du prøver at spise, Patrick? Hvad er det sådan til aller... Det er faktisk... Det værste, du prøver at spise, eller sådan til... Smør Hvad er det prøver at spise? Det vildeste, du prøver at spise? og bagefter så smører du den kremstages. Smør. Smør først, og så creme fraise. Måske man får procent smør ned der. Nej, det er fint, der har du som sagt, der har du creme fraise nemlig til at neutralisere meget af det her salt. Det var sjovt, fordi... Insekter med havgryn. No, det er frugtene. Hvad sødt? Ja. Nice. Så, på den her måde. Hvordan er det med rigtig, Anders? Altså, de fleste, de vil bare tage dåseåbneren, og så har kniven, så sprøjter det ud over det hele. Og så brækker vi Du os. tager den, lægger den godt under vandet, og så lige med, så siger det pst. Der. Så har den det. Og så, og igen. Altså, så tænker jeg lidt at have en åben fisk, ikke? Det er jo sådan, det er.
duften. Det er ikke så slemt. Overhovedet ikke. Altså, Jeg er stadig snottet, så det kan godt være, at jeg heldig, så Ja. så meget. Nu kan jeg godt lugte det. ja, igen. Ja, lidt, men det lugter lidt mere end hører. Ja, det lugter med det. Bare med. Guys, det lugter bare prut. Altså, prøv at, jeg gik ind på et kontor, hvor der åbenbart... Guys, det lugter max af prut. For helvede, hvorfor går I så langt væk, mand? Fordi det pusses. Max af prut. Ja. Det er lige fordi prut er bedre end den. Og du er knap nok i forhold til. Jo. Kom så, bro. Kom så, kig. Bare en bid. Bare en bid. I skal bare have minimum en bid. Minimum en bid. Hvad er det, Mester? Er der en, der så en skid? Jo, men... det er jo ikke, fordi den er slem. Nej. Det er godt, altså, du kan sagtens stikke næsen ud til. Det er bare det der med, at hvis du åbner den over vand, så stinker det fucking slemt. Men når du åbner den under vand, ligesom vi lige har gjort her, Nu stikker det bare putt. så stinker det bare lidt ud. Og ved du hvad? Asmus, han er en putt. Ja. Tak fordi du er enig. En bid. En bid. En bid. Og en bid. Der mangler 2 madder. Ja, Der er en fin mere. Jeg har sådan en gaffel der til dig. yes. Så sygt. Det er lige nogle andre. Ja, et godt lag på. Er det nok lag på maden for de her ting? Ja, det er et godt lag. Godt. Jeg kan godt lide et godt lag. Ja, godt lag kom fræs. Det her vil jeg godt lide. Udenvægste mesterkok. Det er han. Mejler det. Ja, det er Anders, der er med. Han er mester smør. Ja, han er mester i... Smørbrødsjampo. Hvad? For helvede, man. Jeg er ikke nogen jomfru på nogen måde. Ja, undskyld. Det ved jeg sgu da godt. Jeg har ikke noget med smørbrød. Hvad så Asmus? Asmus Han er nervøs. Nej, jeg er ikke nervøs, det var noget, der... Asmus, jeg siger det her til dig på en kærlig måde. Du er en fucking svans. Ja. Mario? Alle sammen får en filet her. En filet. Er det egentlig? Det skulle der helst ikke være, men det kan være. Okay. Ja, Ja, jeg Kom skulle her, sikkert Asmus. få den her med den lille der. og så skulle jeg egentlig også have lidt. Men ikke fordi jeg Jeg skal bare holde din kæft, når der bliver serveret. min fucking klø, mand. Det stopper med at klø nu. Kom så, Asmus. Vi siger live på. Asmus er en kylling. Er du nervøs, Patrick? Nej. Nej, det var mildere, end vi tror. Man skal smage. Anders skal også smage. Ja, ja. Anders, han Jeg spiser jo til spiser juleret. det her jo mere. Han spiser jo som hovedret. Det er bare sådan en god tradition, du ved. Creme og fræs. Fisk. Og tager I lige et godt stykke løg, og så smider jeg ovenpå. Den ser lille. Må jeg se det? Men det ting laver jeg sammen. Ja, det er også egen. Men så tager du den. Jeg tager de græsløg. Næste. Altså, jeg siger det bare, det er
til konklusionen, at vi overgår faktisk ikke rigtig at lægge noget makeup eller sådan ovenpå. Så børster vi vores hår. Ja. Og se, hvor tidligt det outfit vi har på lige nu. Burde man tage en anden jakke på, eller noget? Ja, eller ved jeg ikke, hvad det var. Gud, hvor er det egentlig ligegyldigt. Ja, for vi skal op på værelset snart. Du kigger på knækker min hår. Okay, vi bliver nødt til at skifte, fordi at folk kommer i meget fine kjoler. Ja, så det blev det her. Blazer, t-shirt og sko. Altså det er det bedste, vi kan gøre lige nu. Og så glæder jeg mig bare til lektionerne, fordi at vi skal se rigtig godt ud. Så ja, det skal mærke. Kan vi love jer for? Ja. Okay, nu skal vi ind. Der står der her midt udsigten herovre. Det blæser lidt, det regner lidt, men det var meningen, vi skulle have sådan en garden party. Men vejret er jo ligesom sådan her, så de har rykket alt indenfor. Ja. Men det er også hyggeligt. Det er rigtig flot herinde. Ja, ja. Jeg synes, det er lækkert. Jeg skal også have. Kan du lide det? Jeg vil ikke have en til i hvert fald. Nå, det får du heller ikke. Jeg vil gerne have brød med. Ja, nå, same. Det kan du rigtig godt lide. Om jeg elsker det. Jo. Du kan sgu da ikke smør. Jeg kan godt lide piskosmør. Ja. Vent, så skal jeg altså noget det her. Lakken færdig. Den ser meget sund ud. Det ligner ikke rigtig mig. Prøv at se, hvor sund min tallerken ser ud. Wow, se min. Hvad ser du her? Hej. Mig og Esther, vi har fundet en plads her ud til vandet. Det er godt nok hyggeligt. Hvad siger du til din kant, Esther? Wow, jeg synes, den er så flot. Eller jeg har faktisk ikke set den. Nej, nå ja. Jeg kan se den. Nå ja. Ja, det er godt. Ej, slå lige rundt. Vi er gamle. Ej, den er... Og i spag. De andre, de gør sig sikkert klar. Ja, det vil vi gerne. Ja, nu skal I se på den. I kigger lige, hvor lækker den ser ud. Jeg tror, den er rigtig dejlig varm. Jeg elsker. Der er noget om snakken. Det er altså sjovere på bakken. Vi har lige nu. Vi er ikke den. Og vi skal have den igen i morgen, så lad os se. Patrick. Ja. Men den ser I først på Tirsdag. Nå. Skal vi ud og prøve noget brug? Skal vi? Er det sgu lige for din kæreste? Nej, det stopper du ikke. Der er din kæreste. Det stopper du ikke. Hver gang vi er på bakken på Rivemok, så skal jeg tage så prøve med båden. Det er fedt. Ja. Kom, lad os det første dyk. Du gør fast i mig på. Så meget nøjer. Jeg skriver mig på langt på bakken. De har ikke et skid på det. Vi får et gammelt rundt tilbage. Og vi venter på et årstur. Ja. Kom nu. Tror jeg. Kan vi lige køre? Ja, 5 minutter måske. Ja, vi venter 5 minutter. Vinder? Ja, United spiller ikke Nottingham. Ja. Men vi skal... Men jeg har vundet noget. Og vundet tom skildpadder. Ja. Nå, hvad så? Vi er på båden igen. River du ud af? Nu skal vi op. Oh shit. Oh shit! Jeg har altså fast. Det gør jeg også. Det er ordentligt klat. Nej, det tager man ikke. Jeg holder det. Jeg holder med. Nej! Åh ja. Ja, sådan der. Vi kører videre. Ja. Det er eneste, den er. Det er eneste, Ej, jeg ved, vi må i båden. Nå, hvad gør du? Det går sgu meget godt. Det er roligt. Ja. Der er damer i dag. Det er der faktisk. Men det er lidt lækker rivebobler. Oh yeah. Det vil vi
har brug for. Det er måske med varmt. Ja. Northside. Bro, where's the north? West eller North? Ja. Nej. Det er sådan. Jeg bor på nordsiden af Slagelse der. Men hvor er Bøsjælland? Jamen det er nordsiden af Slagelse. Oh my god. Tilbage. Hej derovre. Hey, hvad så sammen til den video? Jeg har aced mig som kameraman. Nå, vi skal lave, fordi det var meningen, at bare skulle tage en simpel video, men Asmus spiller sig kameraen, fordi han ikke har lyst til at smage den her. I don't drink boost. Fam. Asmus er da ikke del af Faxe, fam. Nå. Ja. Jeg er sportmand. Rubensen kan heller ikke lide den her. Så videre. Men nu skal vi smage den her. Det er ananas. Ruben har disset den her fuldstændig. Jeg synes, den er god nu. Det er faktisk derfor, jeg vil have, at du skal være med til den. Så vi kan bedømme, at den er god for. Nu skal jeg lige bedømme den. Er du åbnet? Ja. Frisk duft. Okay, dumt gør det i. Det dufter godt. Jeg tror faktisk, jeg kunne lide den her. Det smager ikke så meget boost, det smager meget ananas. Det her, det er top 3 af de bedste. Der er en almindelig booster, så er der en lemon, jeg også drikker. Hvad var det med den Der er Nova. Med gavebeviser fra Lomax skal dine medarbejdere vælge deres egen julegave. Vil du se det store udvalg af vælg selv julegaver, så gå ind på lomax.dk. Hvad så alle sammen? Der er lige kommet lige faktisk til. Ja, da! Husk at ryste den, Patrick. Ja. Race, smagen af race. Jeg tror, det er hembær. Ja, blue berry. Nu skal vi anmelde den til, så vi se, om den er bedre end de andre. Det der så var noget først og tabt. Det er jo virkelig dagen. Ej, ja. Du skal også have dig. Den, der bliver ved længst, ordinerer mest. Det var vel, han er den eneste. Hvad?
Okay, what the fuck, Egon? Fanden er 100 heks rigtig meget. Skål! Det var sko. Skulle nok have været lidt mere koldt. Ja. Nam. Og jeg ved ikke, om den er bedre end... Jeg kan bedst stadig bedst lide den grønne. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan I andre med jer. Jeg har drukket den efter, men jeg kan bedst lide den grønne stadigvæk. Den er god, den her. Jeg kan ikke huske, hvad jeg giver I andre. Min favorit af de andre tre, det er den der citroen. Den er også god, Ja. Hvad giver jeg den af stjerner? Jeg giver den... Man kan også smage det hindbær. Ja, du er helt der. Ja. Man kan ikke få rigtig den. Du har ikke udfordret ham og mig. For dig, som er nede og spille der. Jo. Skal lave sådan en pæl lige godt der. Så lave en poledance på den. Og så skal der. Det er sexy, kom on. Der er ikke nogen kødderbøs, så du må få nogle mønter i stedet. Ej, du har haft en masse mønter, du kan kaste med for det. Ja, Du har 10 sekunder nu. Den er go. Ja, så kunne du have den i drømmemærke. Det var godt fedt. Og på trøjen der. Det er oppe rundt. Ja? Okay. Wow. Det er en fed hue, du købte 1. maj. Ja. Med kat. Bøllehat. Nå. Fucking spændende. Nudge. Jeg trækker det. Det var der næsten. Ja, hold godt. Okay. Og det værste er, det bedste larm. Hvorfor hvis jeg giver nogen udfordring? Hattrick. Ja, det tænker jeg nok. Ja. Ja, jeg kunne mig ikke tale meget om din lapdance. Så jeg synes, du skal vise den til os. Sammen landsdans. Ja, Nå, præcis. okay. Det er andet, der minder måske. Dans for ham. Lappet, men ikke danset. Sådan der. Bare ryst din booty foran ham. Ja, shake your booty Okay. and your balls. 30 sekunder. Fuck, det er meget gøy. Shake din booty Okay, and din så balls. ikke foran ham. 3, 2, 1, Tæller go. på. Meget tæt. Sådan her. Ja. Er I tæt nok på? Ja. 3, 2, 1, go. Shake booty. 2 for 1. Ja, ja. Eller 1 for 1, fordi jeg nyder det. Eller var det dit andet forsøg? Det var mit tredje. Ja, så får du ikke en ekstra, fordi det tredje forsøg der er ikke ekstra. 15 sekunder. Du er halvvejs. Ja, det var tredje. Godt op, Patrick! Kom nu her, mand! Slap dig i røven, mand. Så lander du lige på løgn, han får til siden. Basser! 30 sekunder. Okay, det ser frækt ud. Det vil jeg ikke bare, men det kommer Færdig! Han er færdig, han bliver ved. Han fortsætter bare. Så er det dig, så plads. Ja. Bare vær glad for det, ikke Var du stripper i dit tidligere liv? Det har jeg nok gjort. Bare vær glad for det, ikke Jeg har været med i Magic Så er der Mike. 2 minutter. Ja, jeg kunne ikke engang klare 18 sekunder at kalde fucking lapdance for 30 minutter. 30 sekunder, jeg ville have været død. Du får brugen hernede med tårn. Ja, det er sindssygt. Du ved det. Hej alle sammen, velkommen til en video. Vi sidder lige og får det. Hej alle sammen, og velkommen til. Hej alle sammen, og velkommen til. I dag skal mig og Ben drikke om kamp. Jeg ved, hvornår Mia kommer. Det må jeg også lade en vente længe. Nå, gode 42 minutter. Skål.
Fredagsrock. Glæd dig. Average bra size in UK is 34 double B. Correct. How does he know that? Actually, it makes sense. My brother, man, this dog, he got that dog in him, if you know what I mean. He got that dog. Woof, woof, mother. From the screen to the ring to the bang to the key. Where's my crown when I smile bling? Always on the ring. See, I believe that if I see it in my heart, smashing the ceiling 'cause I'm with you for the start. Oh, this guy. I should have knee him in the face. JJ's so cute, man. Wait. What are you doing right now? You are not subscribed. I think I'm already subscribed. Unsubscribe. Cute Edge. Why did YouTube have to violate Deji like that? I don't get it. What? And then it comes to Simon's diss track. What the f*** is this? That was funny. Hey, at least I didn't do Randall's, fam. Legit, Deji's recommended. It's just diss tracks towards him. I ain't gay, but I do gay stuff. Like dudes in the back of my truck. A little ass slap don't mean I'm queer. I just suck dick when I drink my beer. I ain't nothing. Nah, fam. What the fuck is going on? No, he's not okay, man. He's not. What? You know what, Deji Olatunji? I'm pretty sure anyone can say that. What is your full name? My full name is Oladeji Olatunji. Full name is Oladeji Olawale Olutunde Daniel Olatunji. Huh? But this Deji. Huh? No, wait, what? Ola what? Ola Wale? No. What? No, I know there's a Daniel in there. Hold on, let me see this again. Olatunji. Full name is Oladeji Olawale Olutunde Daniel Olatunji. But this Deji. Huh? Bro, why are you saying it so fast? Olatunji. Full name is Oladeji Olawale Olutunde Daniel Olatunji. But Nah, but I don't believe it. That is, nah. Yo, nah, my parents were not that mean. Yes, I exposed. Come in. Oh, sir. Oh, yeah, come on, quaint. Come on. We have a problem. Problem? What? The midgets have cancelled their order for midnight entertainment. Would you like me to arrange something else? Get the girls instead. Okay, how many would you like? 19 girls. No, 20. 20? Okay, that's a new high, sir. Yeah. Congratulations. Thank you. Thank you, good sir. Bonus coming soon. Okay, sir. Oh my god, just golf. Did you get barbecue? Hello, JJ. Hey, what's good? I can call you JJ or is it KSI? Yo! We doing a stream right now, eating chicken, bro. So you called a lot of black guys that you guys know how to do chicken. I like chicken too, Show man. the stream. Oh, say hi to the stream. Oh my god, man. What? You called me. He said he Chicken, what are we doing? I just wanted to say hi. Lige at lave af, men ikke så godt. Jeg havde ikke en time. Why didn't you send a text saying, show me you love me by calling me? Det er et fantastisk øjeblik, når du vinder stort hos Royal Casino. Hver gevinst et mesterværk. Hvordan fra... Hey, nah. What is going on? What are these bars, man? Huh? You're f***ing with a spoon. Who even thinks about that? Out of all
type in to a spoon and there'll be no matches. No matches, okay? You know what? I'm about to do it right now. I'm about to do it right now. We'll go on with a spoon. Nothing. Nothing. I'll go on Google with a spoon. Bro, there's nothing. I'll be even more specific. With metal spoon. Nothing. Nothing. I mean, I'm seeing she's playing with the spoon, but the spoon doesn't. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Jeg vil bare gerne drikke. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Det er det eneste, jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Jeg vil bare gerne have en monster. 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 Så nej, men det er klart det der. Jeg vil bare gerne drikke en monster. Monster. Det eneste, jeg gerne vil bare drikke en monster. Monster. Det eneste, jeg gerne vil er bare drikke en monster. 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 La 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 la. Monster. 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 La 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 la. Monster. Skidt. Monster er det. Ja. Det er for vigtigt. Goddag alle sammen. Dette er Djøs kanal, hvor vi tester udfordringer. Og ja, Pia. Fordi jeg synes, det er lige der. Det er det, jeg siger. Og ja, Pia, det er rigtigt. Han er nøgen. Sammen med Ben. Sammen med Ben. Deres udfordring, og jeg gætter, deres udfordring går ud på, vi skal hver være 10 sekunder under den kolde poser. Og jeg er dommer og godkender, om vandet er koldt. Vi skal skide først. Først? Det filmer vi også. Okay, Pia. Okay. Som dommeren skal jeg så for, at jeg viser, at vandet det er pissekoldt. Så her er termostaten. Og den er helt nede. Det var meget koldt, det var meget koldt. Men jeg vand er koldt. Jeg kan godt mærke, at vandet det er. Ja, og se den nøgen. Hun kom nøgen på hans værelse. Ja. Fordi at vores i koldt vand. Og til den der challenge med Jø og Ben, hvor de skulle stå i, i bruseren i koldt vand, så har jeg valgt at give dem et ekstra point, fordi at vores kære lille veninde, Molly, var så glam og se den Molly. bare presse den ind og så den nøgen på hans værelse. Så derfor vi tager, fordi at Molly så den nøgen, så giver vi Jø et point mere, og det samme gør vi med Ben og Molly. Er det ikke også sandt, at du så den nøgen? Jo, hun så den nøgen. Nej. Stop. Det er det eneste, jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Nej. Så den nøgen. Ben og Molly. Er det ikke også sandt, at du så den nøgen? Jo. Ben og Molly. Er det ikke også sandt, at du så den nøgen? Jo. Ben og Molly. Er det ikke også sandt, at du så den nøgen? Jo. Hun så den nøgen. Nej. Stop. Det er det eneste, jeg gerne vil. Bare drikke en monster. Jeg vil bare gerne have en monster. 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 Kom så, Robin. Nej! Dyb livet i små forvandlinger. Dyb i dyret. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi gøre gætte grimasser for nogen vi kender 2. Vil du starte, Ben? Den for en du kender. Katte? Ja. Ej, Katte. Fuck! Det er det der var så ondt. Jeg kan det der var så ondt, drenge. Derfor 8. Quizshowet Daylight. I denne Derfor konkurrerer Asmus, Patrick og Markus om det sidste win i 2020. De har alle 3 fået et win i år, men de kæmper om det sidste win for ærens skyld. Vi har 5 kategorier. Professor Jø, Monster,
musik, Brøndby og Valdemarsbo. Reglerne er simple. Hvis du svarer rigtigt, så får du point. Der er point fra 100 til 500. Jo flere point spørgsmål er værd, jo sværere er det. Hvis de svarer forkert, skal de lave en challenge. Hvis der er tilfældigvis et pjuskemærke under spørgsmålet, så hvis de svarer forkert, får jeg pointet. Men hvis de svarer rigtigt, skal jeg lave en challenge. Når vi laver en challenge, trækker vi et nummer fra 1 til 25. Jeg har en liste på mine noter over, hvad de challenges er. Hvis din modstander ikke kan svare på spørgsmålet, men du kan, så kan du tage spørgsmålet for halvt så mange point. Der vil også være hjælpemidler, ligesom i Hvem vil være millionær. Publikum, ring til en ven og 50-50. Er I klar til årets sidste win i Derfor 8 quizshowet Daylight? Lad os sige, hvem starter? Vil du starte, Banks? Ja, du starter. Okay, musik 200. Hvad hedder det Weekends første studiealbum? Jeg får 200 point. Okay, så er det dig, Patrick. Yes. Mor Mia. Mand og jeg, vi har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub Mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om der er koffein i hvert fald. Jeg tror enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg, vi har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub Mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om der er koffein i hvert fald. Jeg tror enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg, vi har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub Mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om der er koffein i hvert fald. Jeg tror enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg, vi har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub
mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Det dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om, der er koffein i hvert fald. Jeg tror, enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Det dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om, der er koffein i hvert fald. Jeg tror, enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Det dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om, der er koffein i hvert fald. Jeg tror, enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the experience, for jeg kan ikke huske, hvad den smager. Det dufter godt. Ja, den er simpelthen for sindssyg. Eftersmagen har lidt sådan askebær. Men den er faktisk mega brødere. Det smager som om, der er koffein i hvert fald. Jeg tror, enten kan man lide den, eller så kan man ikke lide den. Mand og jeg har simpelthen været i Berlin. Hele turen her i Tyskland har jeg slet ikke drukket en eneste lille sur øl. Til gengæld så har jeg drukket sygt mange sodavand, mærkelige vand og sådan alle mulige andre forskellige ting. Men der er en ting her i Berlin, som de er ret kendte for. Og det er simpelthen den her klub mate. Og det skulle faktisk gerne være en energidrik, og det ligner faktisk også lidt en øl. Og jeg kan huske i 9. klasse, da jeg var på besøg i Berlin sammen med skolen, der prøvede jeg den faktisk også. Og jeg har også prøvet den sammen med mine forældre. Men nu vil jeg simpelthen lige prøve at relive the Altså, jeg skal jo snakke mere, og jeg gider sådan noget mere. Jeg beklager mig, men så. Gider ikke så meget i dag. Jeg er ellers en balancefærdig.
Giv hende en time. Giv hende en time. Jeg skal også tænke selv.
Nå, hvad så mere? Jeg overvejede at slutte. Godt du kom, Mia. Nu står vi forfra. Nye tider, Mia. Nye tider. Send mig en video, Mia. Det er godt, Mia. Det er godt. Hvad har du fået at spise? Lækkert, Mia. Lækkert. Så har vi fået nogle virkelig gode museer. Ja, og jeg tror bare, vi går nogle ture i skoven og graver lidt efter orme til fisketure og sådan noget. Nej. Vil du have et glas solbærsaft i stedet for? Nej. Hvordan kan det være, I er gift, når han er så grim, og du er så pæn? Er det også derfor, I ikke har nogen børn? Fordi han er så grim? Jeg ruller nu. Hvad er det for noget at spørge om? Er du fuldkommen idiot? Ja, det skal hun bare sige undskyld for, Anker. Nej. Hun kalder mig det der hele dagen, og det bliver jo ved overbevist med sådan nogle ting. Det er da dig, der skal sige undskyld til mig og Werner. Hvorfor det? Jeg har overhovedet ikke sagt noget, der er løgn. Det kan jeg bare gøre, så kan jeg bare sige, du kan. Så er du ikke pæn mere. Så er du bare skrevet på at se, hvor grim hun er, Anker. Hun er gammelgrim, jo. I skal ud herfra lige nu. Forsvind ud af vores hus. Slap af. Han har en diagnose, okay? Lige siden han var lille, har Manfred kæmpet med, at alle har været efter. Ej, undskyld. Vi vidste jo ikke, du havde en diagnose. Det er jeg virkelig ked af. Sådan noget må jeg jo også lige sige. Du smadrer lige i hovedet, før nogen kunne lov at sige det. Ja, hun går også til boksning. Og ikke bruge boksning privat for helvede. Det var et lille jab. Nå, nu vil jeg gerne have mit glas med saft på solbær. Ja, undskyld. It's time we have a serious conversation. Vegeta's losing streak, yeah, it's bad. Historically bad. Every time this man gets a new form or power, he starts talking crazy, then promptly gets folded, like it's tradition at this point. So today, we're going through every Vegeta L in Dragon Ball Z, from the Saiyan Saga to the Buu Saga. We're going through it all, in hopes of figuring out why this man just keeps losing. But before we get to that, if you rock with anime content, make sure to leave a like and subscribe. And the question for the comments is... Hands were definitely thrown. Now, y'all already know how the beginning of this fight goes, but let's get to where things really get spicy. Peep this. Vegeta turns into a great ape and is dog-walking Goku. I mean, full-on domination. Bro even breaks Goku's leg so he can't run away. Goku manages to hit him in the eye with a beam, but that little victory doesn't last long. Vegeta grabs him and starts squeezing the life out of this man, treating Goku like a damn stress ball. Krillin and Gohan show up and try to hit Vegeta with Destructo Disc to take off his tail, but Vegeta sees it coming and dodges, putting up a real defensive clinic, or so we thought. Because right after that, bro gets caught lacking by Yajirobe. Yes,
Yajirobe causes the first domino to fall in what becomes Vegeta's eventual collapse. So Vegeta changes back into his normal form, and he is heated. But let's be for real, he should still have the upper hand, and it shows. He runs up on Gohan and starts beating the brakes off him. Krillin tries to sneak him from behind and gets folded with a roundhouse kick to the neck, sent Bro skipping across the ground like a rock across water. After whipping Gohan, Vegeta tosses him next to his broken pops, and this right here should have been game over. All the Z fighters are down bad. The only one still standing is Yajirobe. Vegeta should have had this fight in the bag, but instead he starts monologuing. While Vegeta is over here talking spicy, Goku is giving Gohan a heartfelt pep talk, reminding him about Piccolo's sacrifice and trying to get little bro turned up. But before he can even finish, Vegeta comes flying him off the top rope and knees Goku in the gut and starts booting him while he's down. That's the moment Gohan finally gets fired up. He claps back with a Masenko and then follows it up with a mean kick to the face. While Gohan's keeping Vegeta busy, Goku whispers over to Krillin to tell him to come over and hands him the Spirit Bomb. Back to Vegeta and Gohan, Vegeta starts quickly overpowering him. Gohan tries spamming some more Masenkos, but they all miss. Bro is doing his best, but it's clear Vegeta is still in control. Now I really want y'all to listen to what Vegeta says next in this scene. It's time we put an end to this. Hearing that, you'd think Bro's about to let off some crazy world-ending move. Maybe another Gauntlet gun, something flashy, right? Nope, not at all. Instead, he busts out Vegeta's technique. And if there's one thing you're gonna learn from this video, it's that every time this man starts spamming that move, it's time to start counting down the clock because a loss is coming, guaranteed. Like, bro, look at how effective this shit is against Gohan. He's missing like 95% of his shots. The only reason he even lands a hit is because Gohan trips. Meanwhile, Krillin's over here trying to line up the Spirit Bomb like he's sniping in Warzone. He's focused, he's locked in. But then Yajirobe opens his big-ass mouth yelling, throwing, completely blowing Krillin's cover and alerting Vegeta in the process. With no other choice, Krillin launches the Spirit Bomb. Vegeta sees it coming and dodges it like it's nothing. At this point, it looks like it's cooked. But then Goku tells Gohan telepathically to bounce it back, which Gohan does, redirecting the Spirit Bomb straight into Vegeta's chest, landing a direct hit and launching him straight into the sky. After eating the Spirit Bomb, Vegeta comes crashing down, finally looking like he's been taken out. Even had Krillin talking spicy, talking about never having to see Vegeta's ugly ass alive ever again. Whose face is ugly? Nah, why he wake up like, I know your bald ass ain't talking? Anyway, Vegeta's still alive and kicking, and for a second, it actually looks like he's got this fight in the bag. Yeah, he's hurt, but so is everybody else, and he's still the strongest one left. He smacks the hell out of Krillin, strolls to the middle of the battlefield, and lets out a massive explosive wave to finish off the rest of the Z fighters. The light fades, but the move did nothing. Not because he missed, but because he's too weak to finish the job. All that stalling and wasting time is finally coming back to bite him in the ass. So now, completely exhausted, Vegeta flies over to Gohan to finish the job himself. But there's one huge problem. Gohan's tail is back, and floating right above them, a fully functional artificial moon created by Vegeta himself. Yeah, Bro's been handing out power-ups mid-fight since the very beginning. So Vegeta quickly tries to rip Gohan's tail off before he transforms, but he gets caught lacking again by Yajirobe. Ain't no way this nigga got you twice. Yajirobe slices Vegeta clean across the back, and you could tell that shit hurt. Bro is reaching across his spine like his whole nervous system just got shut down. Vegeta drops to the ground, and Yajirobe starts thinking he just saved the world. But he starts cheesing, talking spicy, all proud of himself. But we know how this goes. Vegeta starts getting up slowly, and Yajirobe's whole vibe shifts. That confidence gone, that smile deleted, and Vegeta, he is livid. Like Super Saiyan might have unlocked right here if it existed. Yajirobe swings his sword in a panic, but Vegeta weaves every single strike like it's light work. Bro even tries to talk his way out of the beating, but too bad for him, there's no way out of this one. Vegeta boots this man across the battlefield, and that should have been the end of it, but no, Vegeta is still pressed. He walks Yajirobe down, cocks back a punch from hell, and absolutely rocks him, sending Buddy flying through a boulder, ass tooted up in the air and all. With Yajirobe out the picture, you'd think Vegeta would finally turn back to Gohan, right? Hey, what's up, guys? I found this beer left over from some campers, and I'm totally wasted. I'm sorry I bumped the camera. Have you guys seen this vlogging Yeti online? It's actually pretty funny, and I'm gonna teach you how to do this exact thing in under... Wrong. Vegeta is so mad, he just keeps wailing on Yajirobe, completely forgetting that Gohan is still right there, tail fully grown back, and under a literal fake moon that he made. Yeah, his priorities are cooked. It's only when Gohan starts transforming that he remembers. He rushes over to where Gohan is, and please tell me why he continuously just punches Gohan when his tail is right there. This right here is what really cemented Vegeta's loss. Like, he really went completely smooth brain trying to stop Gohan from transforming. Like, you're telling me the same Vegeta who was trying to cut this kid's tail off earlier just forgot that was still an option? He's so for real, my nigga. And to make things worse, he does finally go for the tail, but only after Gohan is already damn near finished transforming. Like, bro, if you had just used a
brain cell 5 to 10 seconds earlier, you'd have this win locked up. But nah, he waits until the last possible second, goes for the tail, and Gohan mid-transformation feels it. And how does he respond? He raises one hand and slaps the ever-living out of Vegeta like he's swatting a freaking mosquito. Then calmly finishes his transformation like nothing happened. Vegeta was right there. Victory was right there. And Jeg skal lige spise mere. he fumbled it on the 1-yard line. So now Gohan's on a rampage, destroying everything in sight. But Goku, being the Ja, jeg mener, det er Wait, you're leaving? Yeah, I shouldn't have come. I just thought we should be together. So stay. We can finish dinner, we can talk. She was my daughter, too. Felix? You called me a million times about a goddamn door. Okay, all right. That's good. I saw someone in the house. Okay, did you call the police? They wouldn't come, they didn't believe me. Jesus, Car, this isn't healthy, okay? I swear, it wasn't there before. I was looking through it, and I saw... Okay, hey, I understand that this is all hard for you, and it's tough to be in this house alone and everything, but this is not... What the actual fuck? Thank you.
maybe it's like... This is Peter Griffin, loving husband, hard worker, and very responsible drinker. Sweet morning drinking. Who am I kidding, bro? Here he is being a degenerate alcoholic. Clean up on aisle 3. I got it. Guess what? It gets way worse than this. So today, we're going to be going through every single episode of Family Guy to find out exactly how much alcohol Peter has drunk. Starting with the episode, The Giggity Wife. Peter might be an expert at drinking, but there are times when he gets wasted. And I really do mean wasted. One of such times is when Peter and his drinking buddies went to Harvard. Yes, the prestigious university. And no, not for educational purposes. Man, I bet they got fancy food up there at Harvard. Pigs with apples in their mouths. Or them lambs what ain't never seen the light before. Hey, we should drive up there and use that car to eat for free. Let's go to Harvard. Well, there you have it, free food. I'd say the idea came from being under the influence, but one glass of beer ain't enough to do that. That being said, Harvard was everything they expected. Posh, fancy, breakfast for dinner. But the bars in the area weren't bad. So this is a Harvard bar, huh? Seems pretty normal. No, right? Where are the people passed out in the corner? Where are the drunks itching to start a bar fight? Where are the overachievers that end up puking all over their friends? The place was a total buzzkill, so the boys decided to hit up a more fitting place. That's what I'm talking about. Much better than a bar with puking drunks. And just the right place for the gang to get properly hammered. Clearly, nobody parties like Peter and his friends. And what better way to end such a night than by showing off to your ex? A bit much, some might say, but it sure as hell beats sending a drunk text to your ex. Anywho, with the way the guys partied, it was a miracle they made it back to Quahog the next morning.
Oh, hey, Stewie. After all was said and done, somehow Quagmire was the only one to do something really dumb and regrettable on their bender, marrying a hooker. But that's a different story for a different day. In the end, Peter consumed a total of 8 beers and 2 shots of whiskey. Could be worse, and in fact, it's about to get worse. When one is as much of an alcohol enjoyer as Peter is, it's just a matter of time before some life-changing incident forces them to go to AA meetings. Yes, ladies and gentlemen, the Peter Griffin was mandated to attend AA meetings. It all started when he and Brian went to see a movie at a cinema. Can I drink? You snuck in liquor? Loosens me up so I can talk to the people around me. Get in on that. Of course, Peter snuck in some alcohol, and Brian, the alcoholic dog, would never object to a sip of some good liquor. You can probably figure out what happens next now that alcohol is involved. Sit down! Oh! Stop blocking the screen, you jerk! Step away from the young lady. You asked for it. Trust me, it was actually worse than it looked. Anyway, fast forward to after Peter and Brian get arrested, put on trial, and sentenced to 30 days of AA meetings. While others are sharing stories of how alcohol has ruined their lives or something, Peter thinks it's a place to trade cool drunken tales. This one time me and Joe and Quagmire made a bet to see who could drink the most beer and still drive. I'd say no kids were harmed during that whole debacle, but I'd be lying. Which, come to think of it, Peter does crazy drunken stuff like this, or even worse, all the time, and yet it's a minor disturbance at the cinema that finally gets him in trouble with the law. Make it make sense, please. Be that as it may, AA meetings were such a drag for Peter and Brian that they had to liven them up somehow. Hey, anyone in the house addicted to alcohol? Bringing alcohol to a bunch of barely repressed alcoholics was like putting a lion in a petting zoo. So I flipped on it, and the girls got a bigger wang than I got. Okay, that's enough drunk talk for now. For a full-grown man of Peter's size, the sizable 270 pounds, I'm pegging him down for at least 6 beers for that level of wastedness. With the AA meetings now a low-key hangout spot for drunks to drink, it didn't take too long for the police to come a-sniffing. But Peter and his fellow alcoholics had it all under control. Oh no, there's a policeman coming. You know what to do. Alcoholics, transform. First of all, props to their cover-up skills, one of the best I've ever seen. Secondly, this is what led to one of the greatest TV show musicals of all time, Mr. Booze. Mr. Booze. Mr. Booze. Mr. B-double-O-Z. Spells booze. The sheer amount of effort that went into the singing and dancing that followed, who wouldn't have been convinced that they'd turn over a new leaf? Except Peter Leader drove home that night in his heavily inebriated condition and got into a life-threatening accident. But there is a silver lining in every morbid situation. Thanks to that accident, Peter finally decided to go 30 days sober and reevaluate his drinking lifestyle. We can finally drink again. Peter, didn't you learn anything from this? These are going in the garbage, but these I'm keeping for myself. Moderation, Lois. Not sure how trashing every 3 beers from a 6-pack is a great idea, rather than just keeping it aside for another day, but hey, at least you learned moderation, I guess. And it only took a total of about 10 beers and 5 shots of whiskey to get there. It's hard to say what really started Peter's descent into full-blown alcoholism. Perhaps it's the mundane life of being a middle-aged husband with annoying kids and a dull 9-to-5 job. What I do know is that losing the father who never really loved him only made him hit the bottle much harder. It all began when he decided to clown up for Meg's birthday. Meg, your father worked very hard to put this party together. Hey kids, I'm Pee-Pants, the inebriated hobo clown who wears found clothing and eats out of your garbage can. Oh boy, I'm sure nothing good can come out of this. I know this is Peter and Lois's way of making it up to Meg for not knowing or caring how old she was, but dressing up as a drunk clown is a surefire recipe for a messed up birthday party. I don't think you're actually supposed to swallow those. Yep, and so it begins. I must say, though, Clown Peter really pulled off something quite unique with those scarves. No illusions needed. That's a strong 8 out of 10. Anyway, the tricks were just the beginning, and so was the alcohol. Peter, have you been drinking? Well, a little. It is a party. Well, he's not wrong. I mean, what's a party without some booze to get things popping, I guess? Or I draw the line as him trying to perform tricks on a unicycle while drunk as all hell. Then again, it's not the worst thing he's ever done drunk. This is gonna blow you guys away. Grandpa! Oh my God! Somebody call an ambulance! Maybe you better call 2 ambulances. Thinking back, considering that little accident cost his dad his life, it's definitely up there on the list of worst things. But at least he got to hear his dad's final words. There's something I need to say to you. What is it? You're a fat, stinking drunk. Well, it's
not so surprising, as far as I remember. He's never had a single nice thing to say about Peter for a long, long time. Why should his deathbed be any different? That being said, his dad's last words really stuck with Peter, making him swear off alcohol and seek questionable alternatives. What are you doing, crack? What the? Hey, at least I'm not drinking, Brian. It could be worse. Thanks to Brian, Peter went on to delve into the root of his alcohol addiction. His soul-searching led him to some surprising discoveries. Turns out Peter's dad wasn't actually Peter's dad, which led him on a hunt to find the real one in Ireland. You know, Ireland has more drunks per capita than people. I don't think the Irish drink as much as people say they do. Big surprise, Ireland is exactly as you'd expect from an episode of Family Guy. Plus, it doesn't help that the first thing Peter and his real dad do when they meet is a drinking competition to somehow prove he's actually Peter's dad. Let's drink until the alcohol in our system destroys our livers and kills us. I just want to point out that DNA tests exist for these kind of situations, but oh, heaven forbid logic stops Peter from doing what he does best. Anyway, I got like 50 on Peter's dad. Whiskey running through his veins. Peter's victory came his father's acknowledgement that he was in fact his son. As for his drinking problem, it was renewed once more, big shocker, now that he'd found a father who was actually proud of him. Who wouldn't be proud of a kid who can guzzle down 18 shots of whiskey and 26 beers in one episode? With the way Peter drinks, he's definitely not setting a good example for the kids. Heck, it's a miracle that they're still somewhat barely functional children. But occasionally, one of them tends to fall off the wagon and do some pretty crazy shenanigans. Like Meg when she discovered the joys of alcohol and the confidence that comes with it. Ugh. And don't go crazy. That was just lucky. Hell yeah? I'll be damned. The gift of drinking is genetic. Anyways, Lois catches on to Meg's newfound love for drinking, and you... Lad os se det videre, okay? It's like one of those things where you see it so often you don't even notice it anymore. Okay, all right. Okay, come on out, whoever's in there. I have a gun. I have a big fuck-off gun. So you come out of there fast and we'll let you live, okay? I'm gonna give you 5 seconds before I start shooting. 5, 4, 3, 2, 1. Hello? Anything? No, nothing. It's gonna be like just a pantry or something. Wait, where are you going? It's just a normal wall. Nothing could fit back there. Good? It's probably just a built-in. Doors don't just appear out of nowhere. Okay, what do you want me to do? You want me to get an axe and break the thing down? I want you to believe me. You sure it's not another one of your reno projects? That's not fair. Okay, fine. We'll get someone to look at it in the morning, right? But I saw something behind it. It's like you're trying to ignore me. Wow. Really? Ignore you like you've been ignoring me for the past year? I'm trying, okay? And I'm tired. I'm fucking tired of trying, and you're gonna say that I'm blaming you. I'm not trying to blame you. I'm just telling you There how was no door there. Jesus, Kara! You're obsessing about this fucking door. Can you hear yourself? I'm trying to tell you something. Do you remember a door being there? Hvad mere? Er det blevet forkølet, eller? Fucking door either, but I don't remember half the shit that's happened here in the past year because none of it fucking matters. Because she's gone. And she's not coming back, and you left me alone. What are you talking about? Her room, Kara. You threw out everything in her room. Every little bit of Ellie. You got rid of all of it without me. You left! Because you...
didn't want me here. You didn't have any space for me. You went into yourself, and what am I gonna do? I can't crawl in there with you. If you really cared, you could have been there. You could have said something. What? You ran! What am I gonna Second say? you could! Shit. What am I gonna say? Shit, Mia. Stop? Hey, Kara, stop. Don't paint her room. Don't paint her room. That doesn't fix the aching in my goddamn chest. What do you want? You want to erase her? You want to pretend that this didn't happen? You know, I see her. I hear her. Every time I walk past her room, it's like she's still here. For me, she needs to be just a memory, or else I can't. I can't. It's like I just can't breathe in this house. Then let's leave. Let's leave together, okay? I can't leave. Yes, you can. I can't leave. Vil I gå til Billy? What if she comes back? Okay, when was the last time you slept? Okay, I'm gonna stay here tonight, okay? And I'm gonna keep watch of this door. If that'll make you feel better, okay? And we're gonna call someone in to look at it tomorrow. They're gonna take it off the hinges and you're gonna see it's nothing. Okay, please just trust me for once and go get some sleep. And tomorrow we're gonna take care of this together, okay?
og Billy. Jeg siger Billy, jeg siger min besked. Billy! Hey, hvad så Billy? Endelig nåede du en stream. Hey, mig og Billy, jeg prøver at finde ud af... Jeg prøver at finde ud af, hvornår Billy kan gå på stream. Hey, vi savner Billy, fam. Billy! Er du klar til at høre noget lækkert musik? Vil du høre noget musik, som ikke er udgivet, Billy? Vil du høre noget musik? What are we talking about, fam? We're releasing some new songs, eh? Og Billy, men det der, og Billy, ikke bare det, ikke? Nyt album, 31. juli. I show you. This is Tamo part 1. Tamo part 1, fam. Og jeg har brugt Asmus som coverbillede. Med en Spider-Man-hat. Ja. Yeah. Det er ikke, det er kun første del. Der kommer 3 del on deluxe. Så. Men ja, sangen er ude jo. Sangen, altså undtagen den. Og den. Ellers er der mange sange jo rigtig ude. Så. Ikke så meget det. Ellers er resten af sangene jo ude. Det er jo den her. Og den her der ikke er ude. Men. Ikke så meget det, fam. Det kan være lige meget. Fordi lige nu, så er vi i gang med den anden del. Den jeg går ind og se. Lad os finde mappen. Okay fam. Okay. Hvad er vi klar til at høre, fam? Hvad er vi klar til at høre? Okay, Billy. Og Mia. Hvad vil I høre? Vil I høre Tror det Love? Vil I høre Sleep Tonight? Eller Mørke Tanker? Resten af det er diss tracks. Resten af det er diss tracks. Jeg tror, vi tager Tror det Love den her gang. Og så kan vi høre bagefter Sleep Tonight og Mørke Tanker. Du er så dejlig, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg er så glad for, du er min pige. Det bliver jeg nødt til at sige. Bare dine forældre flår over mig. De tænker på alt det sjov med dig. De er bange for mig. Din far har en Audi fra 2020. Hvis jeg ikke har set den før, vil jeg lyve. Hun er min pige, min pige. Hun kigger på mig, og jeg kigger på dig. Vi tænker det samme, vi tror det er love. Tror det er love, 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 tror det er love. Hvad skal jeg sige? Hun er min pige. Troede aldrig det kunne lade sig gøre. Er en tøs, der gør mig blød som smør. Hun giver mig ild i mit kolde hjerte. Hun får mig til at glemme min smerte. Hun giver mig ro i min hjerte. Men alle vil sjæl, min pige. Kan jeg godt forstå, hvad skal jeg sige? For hun er fucking fræk. Jeg forstår det hej. For hun er min pige. Hvad skal jeg sige? Men jeg tror det er love, det er love, det er love. Tror det er love. Jeg tror det er love. Og jeg
elsker, når kameraet er off. Og hun elsker min sovs. Og jeg knæpper hende til, hun er så nok til at kunne sove. Hvis hun vil sutte min pik, skal hun spørge om lov. Også når vi er på ferie i Norge. Ægte eller silikone, så skal hun være min kone. Tøs, du ser så dejlig ud, hvad skal jeg sige? Jeg er bare så glad for, du er min pige. Når jeg kigger på dig, og du kigger på mig, tænker vi det samme. Tænker vi det samme. Jeg tror, det er love. 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 Ay, ens booty klapper, ay. Ens booty klapper, fordi det er love. Jeg tror, det er love, ay. Ens booty klapper, ay. Ens booty klapper, ay. Jeg tror, det er love, ay. Jeg tror, det er love. Jeg tror, det er love. Jeg tror, det er love. Jeg tror virkelig, det er love. 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 Okay, næste. Vi siger Sleep Tonight. Mange af jer har bedt mig om at lave den, så nu har vi lavet den. Mester bliver så stolt. Hey. Hvor Mester, han skal jo høre Where Do You Sleep Tonight. Hvor shit, Mia. Hvad er den på? Sleep tonight.
Og så næst sidste, fordi der kommer en her den 24. som jeg skal udgive. Så du kan lige høre den, Bill. Og den kommer der også musikvideo til. I virkelig musikvideo til resten. Og ja, fair nok mere. Jeg har mørke tanker, jeg ikke magter. Jeg har mørke tanker, jeg ikke magter. Hey, det er sommertid, ja det er sommertid. Ja, min pisse er bad, har brugt al min cash på den pige, jeg gerne vil have. Og jeg kan ikke tage tilbage, jeg kan ikke engang bære den af. Hey, ja. Og jeg kan ikke engang tage tilbage, brug al min cash på den pige, du gerne vil have. Hey, ja, hun er så fræk, hey. Hvad skal jeg like, hey? Hun kan slå mig om sine fingre, hey. Smut mig længere, hey. Hun er dejlig, som Billie Eilish, hey. Hun er muslim, hey. Hun er min pige, hey. Hvad skal jeg sige, hey. Hun er dejlig, som Billie Eilish. Ja, hun er bad, så de er bad. Ja, min pige så bad. Jeg bruger alt min cash på den pige, jeg gerne vil have. Og jeg kan ikke tage tilbage, jeg kan ikke engang bære den af. Ja, min pige så bad, så hun kan bruge al min cash, hey. Hun ved jeg high, hey. I'm on the fly, hey. Hun ved jeg altid er fried, hey. Ja, hun ved jeg high, hey. Altid fried, hey. Hun tænker, hvornår? Hey, sidste år, hey, var jeg nummer 1, hey. Nu er det sket, hey. Hun er nummer 1, hey. Nu er det sket, hey. Ja, hun er min pige, hvad skal jeg sige? For hun er så bad, hey. Shawty ain't average, hey. Shawty is a savage. Shawty is a baddie, hey. Shawty ain't average. Shawty is a savage, hey. Ja, min pige så bad. Ja, min pige så bad. Og bruger alt min cash for den pige, jeg gerne vil have. Og jeg kan ikke tage tilbage, jeg kan ikke engang bære den af. Ja, min pige så bad. Bruger alt min cash, Yeah, I can feel the heartbeat beat. 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 Yeah, min pige så bad. Og bruger alt min cash for den pige, jeg gerne vil have. Jeg kan ikke tage tilbage, jeg kan ikke engang bære. Ja, min pige så bad. Brug al min cash, og det er din, jeg gerne vil have. Ja, min pige så bad. Brug al min cash, og den pige, jeg gerne vil have. Jeg har mørke tanker, jeg ikke magter. Jeg har mørke tanker, jeg ikke magter. Jeg har mørke tanker, hun er så bad. Oh ja. Okay, næste, det er den, der bliver udgivet her den 24. Jeg må finde den. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Jeg ved, I har savnet mig, så er jeg tilbage. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Hey. Baby, jeg er tilbage. Tilbage. Baby, jeg er tilbage.
tilbage. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Baby, giv mig dit bag. For baby, jeg er tilbage. Du ved, du vil have min pæk hver dag. Baby, jeg er tilbage. Klar til dag for os, jeg er aldrig til os. Smukke tøs, slæk min os. Før jeg bliver tos. Baby, jeg går mok, så giv mig et blowjob. Baby, jeg er tilbage. Jeg laver YouTube for at føle mig levende. Jeg sagde til min dame, hater, så er der det beskrivelsen. Jeg hader faktisk at være online, det er det toxic. Folk kalder mig cocky, men jeg er puk, så jeg er lucky. Så jeg er lucky, ey. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Jeg ved, I har savnet mig hver dag. Så baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Tilbage hver dag. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage hver dag. Baby, jeg er tilbage hver dag. Baby, jeg er tilbage. Baby, jeg er tilbage hver dag. Baby, jeg er tilbage. So get ready for new music, fam. New music. Hey. Og Mia, jeg har spist is i dag. So let's go. Get ready for some new music. Hey. New music, fam. New music. Kan du sende en video mere, hvis det er? Ellers så begynder jeg bare at se JJ. This is the most expensive penalty shootout in YouTube history. We have 14 Baller League players, 3 elite goalkeepers, and over $500,000 on the line. Today, we're giving away stupid amounts of money for doing one simple thing, scoring a penalty. Each penalty starts at £1,000. Every 3 goals you score, your next penalty goes up by £1,000 each. So the further you push, the richer you get. But there's a catch. Literally, if the goalkeeper saves it, they steal all the money. So, what happens if they miss? Well, they lose everything. Not even the goalkeepers will get the money. You can walk away anytime with your money, or you can get greedy and lose it all. You thought scoring today was going to be easy. Think again. First up to take the pen, it's Brian Lee. This man looks confident. But I've seen him miss open goals from 5 yards. So let's see what happens. Oh! Very good pen. Went the right way as well. Very good pen. Alright, that's £1,000. Oh my word, he's out. No! Oh my god, what a save! What a save! Yeah, well, obviously it was a good save, so can't really do much about it. It's what it is, man. Keziah Sterling. He was this season's MVP and won Baller League with STS. Let's see if he can win this. Are you ready, bro? Come on, Kaz. Come on, Kaz. Come, bro. Let's see what you got. Right now, if he saves it, he gets it back. Yeah, he gets one. Toby, I'm 3K already. Now, what was that pen, bro? I mean, that's okay, bro. In theory, I didn't lose anything because I didn't gain anything yet, so I'm just one of them ones. Bro, you just making money and get rid of players. Stefan Illich. Let's see if he's the illest baller today. Good pen. Very good pen. Very good pen. Oh, okay. No one gets the money.
No one gets the money. First pen, I was confident. I was like, do you know what, I'm going to dink him. Managed to pull it off. The second one, head over the ball. Head over the ball. Eddie Maiko. More like Eddie Gordo from Tekken. Let's see if he smashes this challenge with an iron fist foot. The feeling over here is different now, isn't it? Nah, bro, it's changed, isn't it? Oh, the nerves. Alright, whenever you're ready, bro. Bro, I didn't even strike the ball properly. Good pen. Very good pen. 1K. Good pen. What a pen. Goalkeeper went the right way. Oh! Here we go. Here we go. First person gets a free. Yes, it is. Wow! Yeah, I'll take that 3K, I'm gone, I'm out. That's me done, man. Oh, for real? That's me done, yeah, that's me Are you down 3K? You're I came in on objective, yeah. 0, I'm walking in with 3, that's good enough for me. That's very good. That was very, I mean, bro, goalkeeper was close with Close. Swaying, I'm swaying. Well, bro, congrats, man. Appreciate that, man. Nice. Pleasure. So, the thing is with penalties, in my opinion, what makes it easy is when you're locked in. It's like I was in a room by myself. I didn't hear no one. I'm in my own little zone. There's a lot of guys that work a lot of hours to get $3 grand, so I'm grateful. Sorry, Castrati. He's in Toby's Baller League team, so is he destined for greatness? Whatever you want, bro. Good pen. Keeper got his hand to it, but it was top corner. Yo, these keepers. These keepers are good. Good pen. Very good pen. One more. Castrati, man. Showing everyone who's boss. Can he secure the third goal? Yeah. Good flow. 3K. Boom. Armin Belay. He's got an eye for goal with 17 this season. Let's see if he'll be let Yin down the law with his penalties. Oh my God, man. All right, you ready, bro? Så kan I godt sætte jer til rette, for nu er Danmark klar til at sparke sommerfesten i gang. Sender du en video mere? Nice, you. Love it. Good pen. Oh, I think he's proper injured. Well, that's One more. One left. Hey, the lefty left against a elite goalkeeper as well. Oh my God. Oh! Yes, I can't. You done, yeah? Done. Send them all, split that with me, bro. Hey, big up, Brody. You taking the free, yeah? Emmanuel Rowe. That man is not wearing a robe. Alright, there we go. Oh, he's got the walk and everything. Showing off the legs, the thighs. Skal vi? Løb for helvede! Så kamera. Nej, det kan det, Phil. Kom. Hold og smag rumvæsen. Hold fanden i kamera. Sådan der smag. Hov. Åh. Er det godt? Er det godt? Jeg troede lige, den var på dig, mand, der. Det her. Lækkert. Hvad siger vi? 8 ud af 10. Nej, nogen hvad? 9 ud af 10. 9,2 ud af 10. Han som er et eller andet lort, det er noget lort. Ja, det er nødt til.
abstinenser. Okay, vi er klar? Det er nok ret bevidst, at se reaktion. Hey, what up? Hvad så? Sodavandstest. Yeah. Taste-test. Taste-test. 2 timer. Hey Let's Mia, go. vi har noget, du ikke har. Dr. Pepper. Ja. Med jordbær. Ja. Er det kun jordbær? Og creme. Strawberry cream and cream. Ja. Fancy. Crack that bitch up, man. We have to taste it. Skal vi åbne med den her? Kom nu, det kan vi godt. Kan vi godt. Hvis den knækker, så bliver det lidt lort. Det er ikke billigt. Den knækkede ikke. Nå. Det her er min kanal, så jeg tester den, så... Snif. Gud, vi glemmer snif. Nej. Vi glemte faktisk ikke at snifte, men vi gjorde ikke på den anden. Den er banger. Den er banger. Ikke for meget jordbær, men... Cheers, mate. Jamen for helvede, mand. Der er ikke Red 40 i. Fans. Jeg vil ikke bruge den til en skid. Jeg synes, den er god. Ja, den er god. Ja, det er en af de bedste, der kan være. Jeg vil faktisk ikke sige, at den smager For meget jordbær. syntetisk. Nej, det smager som, du er cremet jordbær. Det er ikke det. Den smager sådan. På vej til vaniljeisjordbær. Ja. Yes! Vi er under 10.000! Vi er under 10.000! Du er ikke der til jordbær, i stedet for cherry. Men jeg tror, jeg vil give den en 5,5. Vi er under 10.000! For den million! Under 10.000 for den million! Million views! Ja. Vi bytter om. Ja, vi har lige optaget noget video til Romistens kanal. Ja. You're gonna get getting scared. Lad os ramme den million, før. Lad os ramme den million. Det modsatte af Dr. Pepper. Hey, it's been your boy. Depression soda her. Ja, ikke og det her, det er ikke det, der er læsesodavand. Ja. Hey, it's been your boy. It's a can piece. Hey. Jeg vil have din kande! I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this essay. Grammarly can help with that. It'll start highlighting the stuff that you could do better. Your professor would destroy you for that. But with Grammarly, you can find... Hey, hvad så sammen med den her video? I dag så skal vi teste den her Tiger-energidrik. Jeg har hørt fra rumvæsen bag kameraet. Hej. Det er Svend Markus filmer, men du ved, når man ikke har faste mennesker, så må man gøre det. Så er det er en cola-energidrik. Kan jeg også se, skal vi se, om jeg kan slå cola. Det slår ikke af sol, det ved vi godt. Den OG er sol. Ja, den OG er sol er faktisk det bedste lide. Præcis. Er den nye sol, den er ikke lige så god. Nej, det kan vi gøre det om nu. Det er bare hype, dengang vi lavede det. Ja. Den er stadig god, men den er ikke lige så god. Den har en anden smag end cola. Altså cola for eksempel, det er jo bare harbo cola. Ja. Hvis du glemmer der strategien, så smager den, så vil jeg sige, så er de lige gode. Ja. De er gode, og hvis du glemmer, grund af strategien, så får cola selvfølgelig 10 ud af 10. Men hvis du tager bare smagen, så er det cola nok bare en... Så er det nok en etter. Så er det nok bare en 3 ud af 10. Eller en 3'er, ja. 3 ud af 6, fordi så kan den drikkes. Ja, 3 ud af 6, ikke? Den er hverken god eller dårlig, den kan bare drikkes. Jeg vil lige prøve at smage igen, og få et ordentligt tår. Ja, jeg vil sige... 3,2, det er det, jeg vil sige. Fordi den smager faktisk fint nok. Ja. Den er ikke dårlig. Ud af 6 selvfølgelig. Den er ikke dårlig. Ja, 3,2 ud af 6. Det var fordi jeg har fået den video. Like, subscribe, hey, it's been your boy. Peace out. Hvad så sammen med den video? Det er en webprocess, det er sommer edition, det er med hvid værsken. Hey. Let's go. Jeg har smagt den før, jeg kan bare ikke huske, hvordan den smager. Det er nogle dage siden, ikke? Eller nogle uger siden. Jeg må sige, at jeg smagte den, så lad os taste. Det er meget godt.
de sidste par Red Bulls, der har været der, som... Den er ikke bedre end den der Winter Edition. Winter Edition. Hvor sindssyg. Hvis du kan en stjerne fra 1 til 6, en 4. Måske 3,5. Men 3,5 og 4. Det er okay. Nej, det var sådan, den her i dag, som var sådan en. Det er sådan over det. Chelsea! Hey, it's been your boy. Take care, peace. Hey. DRTV er for dig. Hej, hej. Hvem ellers? Det kan jeg lige. 0 stjerner. Både når du har lyst til at nyde sejrsrosen sammen med resten af Danmark, eller når du hellere vil være alene derude, hvor en lort i skovbunden er dagens vilde optur. Du kan snart skyde noget. Når du ikke har læst bogen, Shouldn't even be here. This is a mistake. eller bare synes, det er fedt at overskride grænser, Kom til Bhutan. så længe det ikke går ud over dig. Men hvad så, når du er i det der særlige humør? Så tag en ordentlig tudetur. Og en til. Og så lige en mere. Der er bare noget meget rørende i, at der er nogen, der øver sig. Eller gå i barndom. Igen. Indimellem har du måske virkelig brug for at se noget, der altid ender godt. Spot on på den kage. Eller få et glimt af en verden, som ender der, hvor døren er. Der er jo en grund til, at man er endt på sikring. Men hvor følelserne altid. Hey, hvad så alle sammen til den video? Jeg har ace mig som kæmper, mand. Nå, og vi skal lave, fordi det var meningen, at det var sådan en simpel video, men Asmus spiller sig ved kameraen, fordi han ikke har lyst til at smage den her. I don't drink boost. Fam, Asmus er da ikke del af Faxe, fam. Nej. Ja. Jeg er en sportmand. Rumvæsen kan heller ikke lide den her. Jeg så videre, men nu skal vi smage den her. Det er ananas. Rumvæsen, Ah. det er så den er fuldstændig. Jeg synes, den er god nu. Det er faktisk derfor, jeg vil have, at du skal være med, så du kan se, at vi kan bedømme, at den var god for. Nu skal jeg lige bedømme den. Er du åbnet? Fast duft. Og det er dumt, jeg lige. Det dufter godt. Jeg tror faktisk, jeg kunne lide den her. Den smager ikke så meget boost, den smager meget ananas. Det her, det er top 3 af de bedste. Der er den almindelige booster, så er der den lemon, jeg også drikker. Hvad for en minder den Så er om? der Nova, og så er andet, og så er der den her. Hvilken minder den om? Jamen, der har været den her før. Den her det er en bedre version. Den smager ananas-sodavand og lidt booster, men ikke for meget booster. Den anden der, det smagte, den første ananas-booster, jeg lavede, så smagte den bare booster, ikke? Og så lige svært ananas, det smager faktisk ananas. Så rumvæsen, du bliver nødt til at købe den her. Prøv at smage den på din taste. Hvad siger vi? Fra 1 til... 6, ikke? Ja, 5,5. Den er god. Det normale booster, number motherfucking 1. Lemon, nummer 2. Den her nummer 3, Nova nummer 4. I don't give a shit. Nå, det var alt, hvad jeg havde for den her video. Like og subscribe, fam. Hos Just Eat får du altid gode tilbud og rabatter. Lige nu kan du finde super deals med op til 30% rabat hos udvalgte partnere hver dag. Download appen og bestil Just Eat nu. Hvad så alle sammen med den video? Der er lige kommet lige faktisk en kode. Ja da! Husk at ryste den, Patrick. Ja. Smagen af race. Jeg tror, det er hembær. Ja, blue ainberry. Nu skal vi anmelde den og taste-testen og se, om den er bedre end de andre. Det der så var noget, først og tabt. Det er jo virkelig dagen. Ej, ja. Du skal også have dans. Den, der bliver ved længst, ordinerer mest. Det var vel den ikke? Hvad? Ej, jeg så... Du må stoppe. Det er faktisk sammen. Nej, det er dig, sgu. Faktisk ikke. Det er ikke mig. Det er ham derovre. Det er dig, der har udført Destroy Dick December. Det var det, Edgar sagde til os. Jeg var sige det der. What? Destroy Dick?
Lad os tage den første, Derfor 1. Ashman var den. Jeg var den første, og jeg er ikke helt, jeg vil ikke putte det på en D'er, men vi har jo også, hvor svært det har været, ikke, og hvad det var, ikke, men jeg vil faktisk være ærlig, så putte det på en B'er. En god B'er. Så derfor 2, okay. Maja Ben vandt den. Jeg putter den på en A'er. Så det var godt win. Jeg skal se, om jeg carry det hele, og vi tog lige foran Salim. Okay. Så ja, det vil jeg sige, at mig og Ben, den gjorde vi godt. Så A. Nummer 4. Den er hård. Den er altså hård. Men der er også 4,5. Den er altså hård, ikke? Så hvis vi... Jeg vil hellere gøre sådan her. Den er hård. Ludvigs win. Han gjorde alle sammen, så han tager den over Jonas. Okay. Ja, derfor 3. Jeg vil give det en B-tier. Joe, han udmelder os alle sammen. Okay, 5. Det var en turnering, og det var et crazy win, så... Ja, så... I will put this at A. Name's Conrad Harrigan. And if you cross my family... Bliver du ked af det, eller sur, eller hvad sker der på den? Jeg tror, det er en blanding. Jeg skal lige... Jeg vil ikke sælge mit tv eller min iPad, fordi jeg bruger det. Og jeg bruger det hver dag. Altså... Det er hovedsageligt Simon, der har ansvaret for parrets økonomi. Og med Agnete på SU er det også Simons løn, der får hjulene til at dreje rundt. Ej, hvor er det nogle fede møbler. Ja. Hvordan betalte I for dem? Det er på afbetaling. Men hvad så det andet? Det ser også sådan ret nyt ud. Det købte vi samme sted også på afbetaling. Bordet koster 7.000, og skænken koster 20.000. Jeg insisterede på, at vi skulle have nye møbler. Fordi de gamle møbler, det var nogle med Simon og hans ekskærester sammen. Så det skulle bare ud. Og hvad med de her, der er sådan 2 længere? Lidt. Det koster... Men jeg prøver at fortsætte lige. Også på afbetaling. Så det er købt samtidig med? Ja, også på afbetaling. Det indbyder virkelig til, at man sidder her og har nogle lækre middage og har inviteret gæster og sådan noget. Gør I det? Nej, det gør vi ikke. Men det her, I så sidder og spiser? Nej. Senglægger taske? Ja, det er en gave for Simon. Sådan en hyggegave. Her er endnu en PC. Ja, men de bliver så ikke brugt mere. Det er mit ur. Det er bare æsken. Det hed så, det skulle være med fødselsdagsgave sammen med solbrillerne. Men de er heller ikke betalt. Hvad har de kostet, de her? Det der kostet 2700. Og hvad med uret? 7.000. Hvordan har du det med at gå rundt med så dyrt et ur, når I ingen penge har? Det vil sige, det har jeg ikke tænkt sådan over. Er det også købt på afbetaling? Ja, det er det. Og hvad har I givet for det? 21.000. Hvad? Dit tøj er forhåbentlig ikke købt på afbetaling. Noget af det er. Noget af det er? Ja. Ved du, han forkæler dig meget, gør han ikke? Jo. Altså, jeg har ikke manglet noget, vil jeg sige. Giver han dig alt, hvad du peger på? Stort set. Jeg spørger lige et par gange, og så plejer han at sige nej. Og så spørger jeg lige et par gange mere. Så plejer han at sige ja. Nu har jeg fået indkaldelse til fodretten, og det stresser selvfølgelig både mig og Simon. Og jeg har også diskuteret en del om det. Men
Samtidig så tror jeg også, at hvis det fortsætter på den her måde, så tror jeg ikke, vi er sammen om bare et par måneder. Min ekskæreste har brugt en masse penge på hans hobby. Og derfor har jeg været nødt til at gå ud og tage nogle lån, så mig og min ekskæreste kunne holde økonomien oven vandet. Hvordan brugte Pernille og hendes ekskæreste penge? Jamen altså, mit indtryk det er, at penge de jo stort set bare røg på forbrug. Det vil altså softguns og tatovering og McDonald's. For mig har jeg gjort det for hans skyld, ikke også? At jeg har tænkt, at han skulle ikke bekymre sig om det overhovedet. Så du har tog et kviklån for din ekskærestes skyld? Ja. Okay, det forstår jeg ikke. Mine cigaretter, de får mig til at ligesom... få det bedre, altså ikke tænke så meget over det. Tag det lidt mere, som det kommer og tænke, jamen ved du hvad, du skal nok klare den. Men efter du tilmeldte dig luksusfælden, er du så begyndt at kigge på dine regninger? Nej, jeg kan ikke overskue det, og jeg kan mærke, at nu har jeg brug for ligesom, at der er nogen, der kommer og kan hjælpe mig. Godt. Giv mig lige nøgle til din postkasse. Ophævelse af lejemålet. Oplevelsen medfører pligt til at fraføre lejemålet omgående. Jeg kan godt streame mere, Mia. Jeg kan godt. Du skal rengøre og rydde lejemålet, som afleverer alle nøgler til vores kontor eller ejendomsvisevært senest. Pernille, i dag kl. 12. Pernille. Ja. Hvad tænker du? Det ved jeg ikke. Ej, det kan jeg sgu godt forstå. Det er lidt en uge. Det kommer rigtig meget bag på mig, at de smider mod lejligheden. Men hvad sker der her? Det må du da vide. Prøv lige at forklare igen, hvordan du fik lov at flytte den. Jamen, jeg snakkede med dem og ligesom fortalte dem og dokumenterede, at det var i gang. Jamen, hvorfor skriver du til sådan en brev her? Det ved jeg ikke. Det må vi jo undersøgt. Men alle de her udbetalte regninger, du siger, det er over for 100.000 kroner, det undersøger vi selvfølgelig lige nærmere. Men uanset om det er over eller under, så har vi brug for nogle kontanter. Og det har vi, så du kan begynde at betale dine regninger. Har du noget, du kan sælge? Ikke andet end jeg har sat min bil til salg. Hvad med dit fjernsyn? Nej. Jeg tror også, du havde en iPad liggende inde i dit soveværelse. Men den bruger jeg. Jeg er ikke til stilling til nu. Det er du nødt til. Jeg sætter lige den på pause, Mia, så ser jeg en anden video. Jeg skal lige høre noget musik. Og Mia, glæder du til Tamo part 1? Glæder du dig? Glæder du dig? Den her med. Ladies and gentlemen, our killer is none other than Head and Shoulders. I didn't know you had dandruff. I don't. Man har ikke skændt mig på Head and Shoulders. Du forebygger det. Nu med dobbelt så meget aktiv ingrediens. For op til 100% beskyttelse mod skæld. I woke up this morning asking myself, what do I wear to start my... Det er i hvert fald crazy. Jeg blev fuld og bare tømmet med, der opdager jeg ikke ved, hvor du er hjemme. Jeg føler, du ikke ved, hvor jeg er. Jeg bliver fucked up, hvis du ikke er lige her. Jeg bliver fucked, hvis du ikke er lige her. Jeg gør det samme, alle de ting, jeg gør gavn. Jeg ændrer mig, men ikke lige. Jeg kan bare ikke finde en bedre end dig. Jeg vil have, at du skal lide. Jeg vil have, at du skal lide. Du er den eneste, der kender min ærlighed. Og den eneste, der kommer til at tro på kærlighed. Og jeg vil ikke give op, og jeg er bange for at fucke op. Og på
den måde du altid kommer tilbage. Det er hvad du altid sagde. Og du ved, og jeg ved, og jeg kan ikke leve uden dig, skat. Så baby, please. Jeg bliver fucked up, hvis du ikke er lige her. Jeg bliver fucked up, hvis du ikke er lige her. Så gør det sammen. Alle de ting, der gør det sammen. Det er lidt over. Det ligger lige ved. Jeg kan bare ikke finde ud bedre end dig. Jeg vil have, at du skal blive. 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 Min ding. Så kan I godt sætte jer til rette, for nu er Danmark klar til at sparke sommerfesten i gang. Kom så, kom så! Jamen så kan det da ikke blive en bedre sommer. Perseverance. Ja, men hvor finde det er en remix. Black tap, stor t-shirt, hun er dejlig, sætter hjerter smileys, må vi have boller med Billie Eilish, hun er dejlig. Frokost med Billie Eilish. Næste dag spiser vi en ice cream. Frokost med Billie Eilish. Hun er dejlig. Tredje dag tager vi en lur, hvor vi vil ønske, det var hans tur. Han bliver lidt jaloux. Det gør jeg mere. Han vil ønske, det var ham. Lad os bare gøre det. Er du ked af det, eller sur, eller hvad sker der, Pernille? Jeg tror, det er en blanding. Jeg skal lige... Jeg vil ikke sælge mit tv eller min iPad, fordi jeg bruger det. Og jeg bruger det hver dag. Altså... Hej, det er Michael. Hej. Hej. Det er den der. Ja, det er sådan, Michael. Jamen, jeg prøver at kigge lidt nærmere på den. Jamen, lad os gøre det. Men vi skal ligesom have slået os lidt frem til en pris, jo. Ja, jeg ligger helst på omkring de 10,5. I hvert fald. Så kan jeg give mig op på 8, jo. Jamen, så synes jeg heller, vi skal ind på 9,5. Jeg vil være med til, at vi lukker på 9 ren. Færdig slut, og så går jeg ikke længere.
Så må I sådan set selv slås videre, om I vil sælge eller ikke vil sælge. Må vi tænke over det, eller hvad? Ja, men du har ikke mange sekunder at tænke. Det må I gerne. Man kan sige, at jeg har traileren med og bilen med og tager den med nu, og jeg kører ikke til Fyn igen for hen til 9.000 kroner. Er den solgt eller ikke solgt, Louise? Ikke til 9. Ikke til 9? Nej. Hvorfor ikke 9? Så det, du står og siger, det er, at du vil gerne beholde bilen? Ja. Hvorfor ikke 9? Du kan vælge mellem skrotprisen eller 9.000. Jamen, jeg vil hellere have den ud til Karsten, og så se, hvad der skulle laves for den kunne komme til syn. I tager 2 minutter. Fra nu af står her igen, og så har du den endelige afgørelse. Ja, det er så godt. Det kan vi gøre. Step into Wix Studio and handle every part of your build from one platform. Map out your project with an AI-powered visual sitemap that generates site structure. Prøv nu lige at høre her. Stille og roligt, ikke? Nej, prøv at høre, hvad jeg siger. Jeg vil gerne have, at den skal ud og tjekkes af Karsten først. Det ser det ikke lige ud til, at du kan få lov til lige nu. Nej, men så siger vi bare nej. Og hvad vil du så gøre? Ja, så skal den ud til Karsten. Så må du sige til ham, at vi kører ud og får den tjekket, hvad der skal laves af ting på den, og så videre. Og så kan vi komme op til ham med den, hvis det er det. Sådan det er jo. Du tænker slet ikke i det store billede. Du tænker kun på dig selv. Nej, jeg gør sgu da. Jo. Jamen fint, hvis du er så tilfreds med 9.000. Det er jeg faktisk. Nå. Fordi du får ikke mere end 2.000 for den med alle andre. Det ved du sgu da ikke. Nu synes jeg, vi går ud og accepterer det tilbud. Jamen, se, så er det jo pisse lige meget, hvad jeg siger. Så får jeg jo ikke nogen mening alligevel. Jeg har åbenbart ikke nogen mening om noget som helst her. En ting er at have en mening, en anden ting er ikke at tænke sig om, før man udtrykker sin mening. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have den vurderet et andet sted fra, men du får bare ikke det samme for den der. Det ved du jo ikke, siger jeg. Jo! Når vi nu bor her, så kan jeg godt se, at det er rart at have en bil. Men med de udgifter der, nej. Er bilen solgt, eller er den ikke solgt? Jamen, jeg har ikke nogen mening, så derfor skal I ikke spørge mig. Faktum er, at vi kan ikke lægge et bæredygtigt budget før med den bil. Der står en bilhandler derude, som er klar til at give en ekstremt god pris for den bil. Det kan ikke komme ud i tilbud nu, så må vi bare desværre sige, at vi kan ikke hjælpe jer. I skal jo være enige om det begge to. Vi kan ikke lægge et budget, som Carsten siger. Vi kan ikke komme videre med det her. Vi er nødt til at rykke stikket ud. Vi vil afrunde med at sige tak for den her gang, og så ønsker I, at vi er held og lykke med det hele. Held og lykke. Tusind tak. Du ved godt, at dine dibedrømme der, de kommer til at koste os vores forhold, ikke? Ja. I Sakskøbing bor Katrine og Andreas med deres 2 drenge på 1 og 3 år. Mig, der støvsuger. Det er mig, der vækker børn. Det er mig, der afleverer og henter børn. Det er mig, der ordner vasketøjet. Jeg føler, at jeg gør alting selv. Imens Katrine suser rundt og ordner alt i hjemmet, spiller Andreas PlayStation 8 timer om dagen. Parret har bunkevis af ubetalte regninger, men det interesserer ikke Andreas. Jeg har ikke overblik over, hvad for nogle regninger, der ikke bliver betalt, og hvad for nogle, der bliver betalt. Det har jeg virkelig ikke. Katrine har ansvaret for det. What would you say to somebody that hasn't tried therapy before? Just ask yourself if what you... Så så jeg den mere. Er du glad? Ja. Every generation of Pokemon has introduced a brand new major mechanic into the game, from Dynamax to Z-moves, all the way to abilities, but none have been as cool as Mega Evolution. So with Megas finally returning in the upcoming release of Legends ZA, I've started to wonder,
just what is the strongest Mega Evolution of all time? Let's start with number 10, Mega Gyarados. Everyone's familiar with Sejin Park's legendary Pachirisu that helped him win the 2014 World Championship. But not as many know that Mega Gyarados was the main Pokemon that Pachirisu was there to support. So what made Mega Gyarados so good that it was even worth considering a support like Pachirisu alongside it? Well, spoiler alert, this won't be the only time you hear this in this video, but the first reason is the ability, Intimidate. I don't know how many times I've mentioned this on this channel, but Intimidate is one of the best abilities in the entire game. But that's not all, because after Gyarados lowers both opponents' attack stats with Intimidate comes reason number 2, its base stats. See, Mega Evolution gave all Pokemon an additional 100 base stat points, which is massive. That's the degree by which something like Kyogre is better than Silvally. But for a Pokemon like Gyarados, who already had really good base stats, these 100 points were actually distributed really well, rather than, for example, going to waste in its useless special attack stat instead, which is exactly what ruined Mega Garchomp, by the way. Sure, Mega Gyarados didn't see any increase to its pretty mediocre speed stat, but that's where I cleverly transitioned to the next thing that made Mega Gyarados so good, and that's the move Dragon Dance. Dragon Dance is one of the best setup moves in the entire game, boosting both your attack and speed by one stage. So Gyarados didn't need an increase to its base speed stat, because Dragon Dance would already make it faster than most opposing Pokemon. Once Gyarados got a couple of boosts, it was literally capable of sweeping through entire teams with ease, especially thanks to Mega Gyarados' new ability, Mold Breaker. When it comes to Pokemon who rely on setting up and sweeping entire teams, they usually need one of two things. Either a strong priority move to allow them to move before an opponent gets a chance to attack, like Swords Dance Kingambit and Calm Mind Raging Bolt have access to, or they need a strong spread damage move to hit both opponents with a single attack. The latter is exactly what Mega Gyarados uses to sweep teams, the extremely strong 100 base power spread move, Earthquake. And that's where Mold Breaker comes in. You see, the biggest obstacle previously for Dragon Dance Gyarados was by far Rotom Wash, a Pokemon who, back in the day, was incredibly strong and on a high percentage of teams. Not only did Rotom resist both water and flying type attacks, but it was also immune to Earthquake, thanks to its Levitate ability. This all changed once Gyarados Mega evolved, because Mold Breaker allows the user to bypass opposing abilities with its attacks, meaning Earthquake would actually hit the Electric-type Rotom for super effective damage. But that wasn't all that changed when Gyarados Mega evolved. Hey, what's up, guys? I found this beer left over from some campers, and I'm Oh, totally my wasted. head, I'm sorry I bumped the camera. It also dropped its Flying type and picked up the Dark typing instead, allowing Mega Gyarados to actually survive Electric-type attacks that it previously couldn't even dream of. While Mega Gyarados did have a handful of good showings in 2018, and of course won Worlds in 2014, the reason it's only number 10 is that it didn't actually see very much success during most of the time it was legal. And if Megas eventually make their way back into the main series games in Generation 10, it's unlikely that Mega Gyarados would be very good anymore, as Gyarados has already been power crept as an offensive Pokemon and is better nowadays in a support role instead. Alright, number 9 goes to Mega Gardevoir. Mega Gardevoir had two big things going for it. The first was its Pixelate ability. This turned Hyper Voice into a really strong Fairy-type attack that hit both opposing Pokemon, a purely upgraded version of Dazzling Gleam. And one way I've purely upgraded my style is with my Holzkern watch. For those of you who don't know, I love wearing watches. They double as being both fashionable and practical, but are overall also very classy, which is why I reached out to Holzkern to ask them to be a sponsor. What makes Holzkern watches different from others is their use of natural materials, like wood, stone, and more, making each individual watch truly 100% unique. Holzkern sent me this newest addition to my watch collection, which I think is really cool. And if you're looking for more than just watches, Holzkern has you covered there too, with their wide selection of accessories like bags, sunglasses, and jewelry. Holzkern also provides free express worldwide shipping from beautiful Vienna, with products typically arriving in 2 to 5 business days. And as someone who lives halfway around the world in Tokyo, this is really helpful.
If you're interested in checking out Holskern even further, head to holskern.com/RayRizzo and make sure to use code RIZZO for 10% off your purchase. Thanks again to Holskern for sponsoring this video. Let's get back to Mega Gardevoir. However, it had competition with Sylveon, who was also a strong fairy-type attacker, but was bulkier, and didn't require your precious once-per-battle Mega Evolution for it to acquire the Pixelate ability. The second thing Mega Gardevoir had going for it, though, was what separated it from Sylveon, and that was speed. It was significantly faster than Sylveon, which allowed it to get some big damage onto opponents before they had a chance to move. But what was unique about Mega Gardevoir was that it could control the speed of the battle as well. This was all thanks to the move Trick Room, one of the strongest moves of all time in competitive Pokemon. Trick Room could not only act as a supportive move to allow your slower Pokemon to take over a battle, but it could also use the opponent's attempts at gaining speed control against them. Over the 5 years Mega Gardevoir was in the game, it was always good, but never great. It had a number of top 8 finishes at major events, but it was never one of the most used Mega Evolutions, nor did it ever reach the peak of winning an international or a world championship. And in the present day, it's been power crept by the superior fairy-type attacker, Fluttermane. Should both Paradox Pokemon and Mega Evolutions return in Generation 10, I wouldn't expect to see much success for Mega Gardevoir, unfortunately. Moving on to number 8, Mega Manectric. This is a perfect example of exactly how Mega Evolutions should have been designed from a competitive game balance perspective. Manectric is an extremely mediocre Pokemon that has never seen any competitive usage, let alone success. Well, that's exactly the kind of Pokemon Game Freak should have been focused on making usable through Mega Evolution. Even after gaining an extra 100 base stat points, Mega Manectric still has a lower base stat total than the mediocre Goodra, Uxie, and Iron Leaves. If all Mega Evolutions would have been at this kind of power level, where they actually feel fair to play against and don't have some incredibly broken ability on top of their phenomenal base stats, then I think Megas could have remained in the game permanently just fine. But before I get to those overpowered Megas later in our list, let's talk about what makes Mega Manectric one of the top 10 Megas of all time first. Like I alluded to earlier, the big reason lies in its abilities. Manectric in its base form has the ability Lightning Rod. This is an incredible supportive ability when paired with strong water or flying types, as it protects them from one of their big weaknesses without requiring you to commit an entire move to it like Follow Me. When Manectric Mega evolves, it gains the Intimidate ability. This gives the player a lot of flexibility to Mega evolve only when the timing is right. You can keep Manectric in its base form when your water type is staring down an electric type, but if the opponent has strong physical attackers out against you instead, you can Mega evolve to gain Intimidate in order to reduce the incoming damage, Volt Switch off the field, and rinse and repeat to keep the opponent's physical attackers from ever harming you. Mega Manectric would achieve a number of top finishes, synergizing best throughout the years with Pokemon like Kyogre, Tapu Fini, and Celesteela. Because Mega Manectric is a more supportive Pokemon that does require specific Pokemon on your team in order to be effective, I can't in good faith put it any higher than the 8th best Mega of all time. But that says more about the insane power level of the Pokemon coming up than it does anything bad about Mega Manectric. Speaking of a huge power level, number 7 goes to Mega Mawile. With worse base stats than Charmeleon, it's a miracle that Game Freak was able to turn Mawile into an actual good Pokemon. Mawile did have a few redeeming qualities at least. The first being its typing. Steel and Fairy is arguably the best type combination in the entire game, with 9 resistances, 2 immunities, and only 2 weaknesses. The other is, and I said this was going to be a trend in this video, its ability Intimidate. See, Mawile is a terrible Pokemon in its base form. However, with Mega Evolution allowed, it gets to activate its Intimidate ability when it's sent into battle, and then you can immediately Mega Evolve it for the huge increase in stats before it even attacks or gets attacked. That is just massive value, especially considering Mega Mawile's ability. If Intimidate is the best defensive ability in the game, then Mega Mawile's huge power is the best offensive ability in the game, as it literally doubles its attack with no downside. Once upon a time, there was this fairy lady. I ate them with every ounce of my soul. They're monsters. We're all monsters. But it had
two ways to make up for it. The first is Mawwile's access to one of the strongest increased priority moves in the game, Sucker Punch, which allows it to attack the opponent before they can even move. The other way for Mega Mawwile to attack before the opponent moves is by using the move Trick Room. This was an incredibly common way to use Mega Mawwile, and it saw numerous official tournament victories when paired with Trick Room users like Gothitelle and Cresselia. In the present day, I don't think Mega Mawwile's been power crept either. I imagine Mega Mawwile would still be really strong inside of Trick Room, but it... Jeg er fuld i klubben, jeg er fuld i klubben, jeg er fuld i klubben, ring fuld. Jeg kender Maxi, jeg kender Maxi, jeg er ikke fedt nu, jeg er ikke fedt nu. Jeg vil gerne være high. Så det må gå, så kan det blive rigtig farligt, så jeg tror umiddelbart, at det kan... A, tror jeg, A vil jeg sige. Det er godt mere. Og hvem er nu? Og Billy er nummer 1. Godt gået, Billy. Billy er number 1. Jeg overlevede første runde. Så nu har du. Så er det tid igen. Ja, til en ny runde. Og det var selv på kast. Nej, jeg er bare tilskuer. Den er ikke ned. Nej! Fuck ned hver gang det sker. Hvad er det skiver? Nej, han gjorde ikke. Det skulle ikke tage så lang tid at spille det. Fuck, du sutter! Okay, så skal jeg... Okay, hvad står der? Spyt på jorden og slik det op igen. Få en lussing af alle, der er inviteret til festen, også din holdkammerat. Den klarer du. Det der? Nej. Det er begge to. Der er en af jer, der skal lave en udfordring. Skal vi ikke bare drikke, så vi taber hurtigt? Nej. Okay, hvad vælger I? Han slikker! Han slikker i stedet for! Okay, typ bare sige den der spil, det der jeg lige flyttede. Ja. Der. Han gjorde det kraftedeme. Kan I tid? For det er en sutter, Asmus! Der er ikke der ikke dig, Asmus. Hvad er det næste? Få en olfert af din modstander en fælles, hvis du har flere modstandere. Det har du, Mark. Nej. Jeg drikker. Så skal vi. Nej, boys! I mister en syv. I kan ikke skille sig. Vodka shot. Okay, fint nok. Det er sådan en hold, vodka shot. Panser. Anden sejt på holdet. Felix! Nej, så endnu. Jeg skal ned igen, jeg giver lige. Fuck, jeg gør mine baller, mand.
øjnene lige efter. Hvordan går bare passe det for mig? Patrick, jeg har ondt af dig. Patrick, jeg har slået mig. Jeg skyder for dig. Patrick, hvad som helst. Patrick, nej. Skal jeg gøre det? Ja. Jeg vil ikke se det. Real MVP. Mange så lige over, Louis. Fuck ja. Det var min mening for ham. Det vi gør lige nu, og så glæder vi os bare til lektionerne, fordi at, vi skal se rigtig godt ud, så ja, det skal mærke. Kan vi love jer for? Ja. Okay, nu skal vi ind, hvad står der her? Midt så har vi udsigten herovre. Det blæser lidt, det regner lidt, men det var meningen, vi skulle have sådan en garden party. Men vejret er jo ligesom sådan her, så de har rykket. Hvad så alle sammen til den video? Den video er sponsoreret. Okay, det er mega. Derfor 6.